आत्मसुरक्षा ओ सचेतनता कार्यक्रम आत्मसुरक्षा और सचेतनता कार्यक्रम राउरकेलार सेक्टर 4 स्थित राउरकेला उच्च माध्यमिक विद्यालय रे आत्मरक्षा और सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଉରକେଲା କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ବୈଜୟନ୍ତୀ ବାରିକଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୁନ୍ 1ର पुलिस डीएसपी पुष्पांजलि नेंगी मुख्य अतिथि और प्राध्यापिका तपस्विनी पति सम्मानित अतिथि भाव जोगदे युक्त 2 छात्री मानक आत्मसुरक्षा कौशल आवश्यकता और आभिमुख्य संपर्क में आलोचना करथिले। मुख्य अतिथि श्रीमती नेंगी तांको वक्तव्य कहिले जे आत्मसुरक्षा कौशल मानसिक और शारीरिक दृष्टि दृढ़ करने संगे संगे आत्मविश्वास वृद्धि करिथाए। ଏହା ସହ ସେ ସଚେତନତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିବା, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ରଖିବା, ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଓ କୌଣସି ଲିଙ୍କ ପ୍ରଲୋଭନରେ ନ ପଡ଼ିବା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକତା ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। अध्यक्ष डॉक्टर जेना स्वागत भाषण सह तांको वक्तव्य कहिले जे आत्मसुरक्षार प्रथम सूत्र हेउछि सत कहिबा, द्वितीय सचेतन रहिबा और तृतीय सठिक कर्म करी आनंद लभिबा। सम्मानित अतिथि प्राध्यापिका श्रीमती मिश्र कहिले जे आत्मसुरक्षा एक कौशल, यह अभ्यास द्वारा आयत्त करहब, एथिपाई मानसिक भाव दृढ़ हेबाकू पड़िबो। एही अवसर में 2 ट्रेनर खुशबू केरकेटा और लक्ष्मी सिंह शिखिबा शिखाइबा परिमाण अपेक्षा गुणवत्ता उपरे गुरुत्व आरोप करथिले। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିଖିଥିବା କୌଶଳକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ବନ୍ଦନା ସୋରେନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ 279 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା କଥା यूट्यूब चैनलଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, सब्सक्राइब करंतु और शेयर मध्य करंतु। देखंतु तारी वीडियो क्लिप्स। अरे मुझे जोड़े सारे सोन मैडम को और एक्टिविटी कर। हाँ, मार दो।